idol ko. Ito talaga ang idol ko. So karon mga ka-idol, naabot ang taga-Marahan re idol Sambuanga. So taas kay mong biyahe idol. So nadugay idol, naabot na gyud mi idol. So mao ni mo ang gisakyan idol kini. Mao ni idol mo gisakyan, duhami kaban. So diri may mga tulog idol. So mo ni idol, pagkabot na mo ni idol, mo niya mo ang katulgan na idol. Ayos kayong palibot idol, bukid gid sa idol, rit house gid sa idol. Pero mingawa, walay signal. So di idol, kita yung idol. Mo na pinakadakong dol idol. Kanang buhaton o kanang kuan idol no, kanang kutson. Para mga ka-idol bukid kayong palibot na idol sa Sambuanga. Na shout out di kay Father Dom, no, Dominic Kagang, no, Father Dominic Kagang. Siya mismo nga nagprepara ning amo ang higdanan. So diri idol, diri mi manihapon mamahaw di idol. So salamat kay Father Dom sa imong pag reserve na niyaning among tulganan. So, diri idol, sa among pag-abot diri idol, so ang adto na pud mi idol dito sa Binyo, dito sa amuang kuan idol no, sa amuang Binyo no. Padulong mi dito idol sa Mindanao Weekend Retreat 2025. Mga ka-idol, baktas mi na mga ka-idol. Basta mo na to idol. So kana idol, lang adto mi idol kay di man basud ang among gisakyan. So baktas mi idol, no. So dia idol. So makita niyo sa palibot idol kini ang gagawa sa ni idol, no. Kanang kuan gid idol, mga kasagaran, mga Muslim gid idol, no. Pero okay man sila idol kay amigo mga na to ni. Oh. So kini idol, so magpakuan mi idol ya, magkuan mi sa mong ID, no.
Mag-encode mi sa mga idea idol, magpa-attendance. Minot magsuri ni idol og dagdag kwarta idol kay mga barato lang nila mga baligya idol pre sa malong, mga fuel, mga pagkaon barato ra kay idol, no? Nya lima idol kay kulang ta sa budget idol. So mao ni ang sulod idol, no? Perting daghan ang tao idol. No, abot ang Tagum idol, Tagum, mga Cotabato, Bukidnon, Davao, nara idol, nara mi idol. Pati lingaw na idol. Mingaw mi sa na minaw mi sa talk idol. Nung manindot nga talk idol, di juga bat yung duka. Yan idol na siya idol. So, kung di makita skill idol na may mga screen TV di skill idol. Napoy na ko idol. Na mag-talk na idol, napoy mag-presentation mga kanta sa CFC. So, idol. Ako lang si idol nga sa among pagbiyahe idol alas 10 mi sa gabi nang gikan di sa Marahan Marilog. So nabot mi sa Buanga idol mga alas 3 sa hapon. No, nagmaan gyud idol. So taas kay among biyahe idol. Idol perti naghanang tao idol. Yang ini idol sa gulan kung kulba ni idol kay basig itsahan ta Granada idol. Okay idol, salamat sa inyong pagtanaw idol. Idol, paki-subscribe ko sa kuang YouTube channel Idol Bots Vlog. Salamat nga ka idol and God bless. Ikaw talaga ang idol ko.